खालिक कायनात के हुजूर कि वो हिजाबात इलाही को हटाए, हिजाबात इलाही को हटाकर अपनी 12वीं हुज्जत को सरजमीन मक्का में भेजे ताकि वो हर लाइन के गिरबान से पकड़े और पकड़ कर बताए कि ईद इस तरह मनाई जाती है। इतनी बुलंदता से बात करें। मेरे मजबूर इकराम मुहतरम समाईन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ईद उल फितर भी है और मौला अलैहिस्सलाम का 10वें का ख़त्म भी है। जी बेशक। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चंद मिनट जो भी जिक्र हो वो मौला अलैहिस्सलाम का हो। माशाअल्लाह। तो हमारे जितने भी मासूमीन अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए, उनको चाहे तलवार से शहीद किया गया या जहर से शहीद किया गया। सलात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उन्हें शहीद करने वाले, कत्ल करने वाले कम अज कम हुकूमती लेवल पर वो थे जिन्होंने इमाम से टक्कर ली। बेशक। वहाँ जी हमारे पहले इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम है जिनका कातिल तारीख में छुप गया। वाह वाह वाह। जाहिर हुआ ही नहीं ये कौन था, कहाँ से आया था, इसका ताल्लुक क्या था और ये चाहता क्या था। कि आज तक तारीख से ना किसी ने पूछा, ना तारीख ने हमें बताया। और ये मेंबरों पर बहुत ही कम सवाल उठाया गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मौला अलैहिस्सलाम के कातिल से आपको आशना किया जाए कि ये कौन था, कहाँ से आया था। क्योंकि जितने भी कातिल मासूमीन अलैहिस्सलाम के थे उनके कम अज कम हमें नाम पता है, पता है वो किस कबीले से थे और वो कम अज कम हुकूमती लेवल पर थे। ये मौला अलैहिस्सलाम का कातिल ये किसी हुकूमत का नहीं था, ना किसी तख्त पर फायज था, ना इसे हुकूमत की लालच थी और ना ही ये अरब का था। क्योंकि अरब के जितने भी लोग थे, जितने भी पहलवान थे, जितने भी कबीले थे, वो ये हिम्मत नहीं रखते थे कि मौला अलैहिस्सलाम से मुकाबला करें। वजह ये थी कि वो मौला अलैहिस्सलाम से पहले हार चुके थे, मौला अलैहिस्सलाम से मार खा चुके थे। अब उनमें ये हिम्मत थी ही नहीं कि वो मौला अलैहिस्सलाम का मुकाबला करें। ये कौन था, ये कहाँ से आया था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे बच्चों से हमसे कोई सवाल कर सकता है कि आप मौला अलैहिस्सलाम का बड़ा नाम लेते हैं, मौला अली 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 करते हैं, ये इनका कातिल कौन था, कहाँ से आया था। तो हम यहाँ पे लाजवाब नहीं होना चाहते, हमें पता होना चाहिए भाई ये कौन था, कहाँ से आया था, किस कबीले से ताल्लुक रखता था और इसका मकसद क्या था यहाँ आने का। सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह। लिहाजा ये यमन का रहने वाला था। यमन का, यमन एक शहर था। सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर बाबा से सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये यमन का रहने वाला था। मौला अली अलैहिस्सलाम जब ज़ाहरी हुकूमत पर आए, हजरत उस्मान के कत्ल के बाद जब लोगों ने ज़बरदस्ती मौला अलैहिस्सलाम को तख्त पर बैठा दिया, अच्छा, उस वक्त मौला अलैहिस्सलाम ने तमाम शहरों में जो इनके मुतहद थे एक ख़त लिखा। खत में ये लिखा कि मैं अली इब्न अबी तालिब अब हुकूमत पर फैज़ हो चुका हूँ, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि अब मौला अली अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत को फिर से उजागर किया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी फैसला हो, जो भी बात हो, वो फरमाने रसूल के मुताबिक हो। अगर जो मेरी बात को मानेगा उसे मैं इस ओहदे पर रहने दूंगा, जो मेरी ये बात नहीं मानेगा मैं उसे माज़ूर कर दूंगा। अच्छा, ये खत यमन में भी पहुंचा। अच्छा, जब ये यमन में पहुंचा तो मौला अलैहिस्सलाम को एक जंग दरकार थी जिसका नाम था जंगे नहरवान। बेशक मौला अलैहिस्सलाम की जिंदगी की आखिरी जंग जंगे नहरवान। मौला अलैहिस्सलाम को यह जंग दरपेश थी तो मौला अलैहिस्सलाम ने मुल्क यमन के जो नुमाइंदा था इनका, उन्हें खत लिखा कि मैं हुकूमत पर फैज हो चुका हूँ, अच्छा, और काफी अरसा हो चुका है मुझे। अब मुझे एक जंग दरपेश है जिसे जंगे नहरवान के नाम से लोग जानेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि अपने शहर से मुझे 10 बंदे ऐसे भेज जो खिताबत पर भी महारत रखते हैं
और तलवार बाजी पर भी महारत रखते हूँ, तीर अंदाजी पर भी महारत रखते हूँ और घोड़सवारी पर भी महारत रखते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा काम न हो जो वो करने की सलाहियत न रखते हो। मुझे वो 10 बंदे चाहिए। सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 10 बंदे मुझे वो चाहिए। अब वो 10 बंदे जो यमन के हुक्मरान ने इकट्ठे किए अपनी फौज में से, जो बहादुर भी थे, जो तकरीर भी उम्दा करते थे, ऐसी तकरीर के लोग सुनते ही रह जाते, जो तलवार इस अंदाज से चलाते कि लोग देखते रह जाते कि तलवार वाह क्या कितनी खूबसूरत है। उन 10 में से एक था अब्दुर्रहमान बिन मुलजम, अल्लाह करे इसे। ये खिताबत में बहुत महारत रखता था और बहुत बड़ा जंगजू बहादुर भी था, और इसकी कोशिश ये थी कि मैं खिताबत में इतनी महारत हासिल कर लूं या जंग में इतनी महारत हासिल कर लूं कि रहती दुनिया तक मेरा एक नाम रहे, लोग मुझे जाने कि अब्दुर्रहमान था जिसके पास ताकत भी बेशुमार थी, जो लड़ता था तो ऐसे जैसे शेर अपने शिकार पर हमला कर रहा है, जो खिताबत करता था तो ऐसे मोहम्मद मुस्तफ़ा गुफ्तगू कर रहे। वाह वाह। उसकी सोच ये थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद लोग मुझे पहचाने, मेरी वाह वाह हो। इसलिए उसने अपनी खिताबत पर भी मेहनत की, अपनी तीरंदाजी पर भी मेहनत की। अब वो 10 बंदे कूफे की तरफ रवाना हुए यमन से। उनका एक सरबराह बना दिया मोहम्मद बिन अफआन, जो यमन का रहने वाला था। उन 10 बंदों का एक लीडर बना दिया कि इनका तो लीडर है, इन्हें लेके मौला अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच जाए। अब जब भी ये अब्दुर्रहमान किसी काफिले के लिए निकलता या किसी जंग के लिए निकलता तो ये अपने दोस्तों से बातें कम करता, अपनी सवारी और अपनी तलवार से बातें ज्यादा करता, क्योंकि उसे ये घमंड था, ये गरूर था कि मेरी ताकत, मेरी तलवार जैसी किसी की तलवार नहीं, मेरी सवारी जैसी किसी की सवारी नहीं। वो लोगों से बातें कम करता था इसलिए कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं ताकत में भी इनसे ज्यादा हूँ, फसाहत व बलागत में भी इनसे ज्यादा हूँ, मैं अपने अल्फाज में इन पर क्यों जाया करूँ। एक जगह उन्होंने रात को पड़ाव डाला तो उन्होंने वहां देखा कि ये अब्दुर्रहमान रात के अंधेरे में अपनी ऊँट से बातें कर रहा है। अच्छा। वो 9 बंदे, 10वां वो अब्दुर्रहमान, वो उसके करीब आए तो देखा उनके उस ऊँट के कान में अपने फजाइल बयान कर रहा था। अच्छा। अब्दुर्रहमान अपने फजाइल बयान कर रहा था कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं इतना जंगजू हूँ, मैं तीरंदाजी इतनी करता हूँ, मैं तलवारबाजी ऐसे करता हूँ, मैं खिताबत ऐसी करता हूँ। उन लोगों ने सुना और उसकी बात को सुन के उनके दिलों में ये बात आ गई कि अगर ये हमारा लीडर बन जाए, 9 बंदों का ये अब्दुर्रहमान लीडर बन जाए, तो जैसी ये खिताबत करता है, जब मौला अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे तो ये अपने अल्फाज को मौला अलैहिस्सलाम पर जब फेंकेगा, यानी कि उनकी तारीफ करेगा, तो मौला अलैहिस्सलाम इसके दीवाने हो जाएंगे और हमारी देखभाल ज्यादा करेंगे और उनकी नजर में हमारा एक मकाम बन जाएगा। अब उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान, हम ये चाहते हैं कि तू हमारा लीडर बन जा। उसने कहा कि नहीं, जो हमारा बादशाह था, जो खलीफा था, जो गवर्नर था, उसने मोहम्मद बिन अफआन को हमारा लीडर बनाया है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि उसकी लीडरी में ही काम करूं। उसने कहा कि नहीं, हमने देखा है कि तू खिताबत बहुत बेहतरीन करता है, तेरे अल्फाज बहुत अच्छे हैं, लिहाजा जब मौला अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो तू मौला अलैहिस्सलाम की तारीफ करना, ताकि उनका तमाम तर तवज्जो हम पर ही फोकस हो जाए। वाह वाह। अब वो इस बात को मान के उनका लीडर बन गया। अब वो वहां से चले और कूफा में पहुंचे। मौला इस्लाम ने एक बहुत बड़ी फौज को भेजा कि उन 10 बंदों का इस्तेकबाल करो, क्योंकि वो अपने अंदर इतनी ताकत रखते हैं कि कम अज कम एक दस्ता फौज से लड़ने की ताकत रखते हैं। उनमें से हर बंदा एक बहादुर था, जंगजू था और खिताबत में महारत रखता था। अब जब उनका इस्तेकबाल हुआ तो जब कूफे के मेन सेंटर दरवाजे पर आए तो उसने वहां तकरीर की अब्दुर्रहमान ने, जिसमें फजाइल अली अलैहिस्सलाम बयान किए। वो मौला अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी जानता नहीं था, वो जानता नहीं था, देखा नहीं था, उनकी ताकत से वो ना वाकिफ था, लेकिन सुना हुआ था कि वो बहुत बहादुर है, बहुत जंगजू है, बहुत खूबसूरत है। और उसने दावा भी किया है कि सलूनी सलूनी कबला अंतफकदूनी, कि मुझसे पूछ लो इससे पहले कि मैं तुम में से ना रहूं।
وہ جانتا تھا. اب اس نے جب اس مین گیٹ پہ فضائل بیان کیے تو لوگ کوفے کے تمام وہاں جمع ہو گئے. اتنی خوبصورت تقریر کی کہ لوگ اسے واہ بھائی واہ کتنا خوبصورت مقرر کتنا بڑا خطیب ہمارے اس شہر میں آ گیا. اب وہ جب مولا علیہ السلام کے پاس آیا وہاں مولا علیہ السلام کی پھر اس نے تعریف کی تو مولا علیہ السلام نے ان 9 بندوں کی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لے لی. جب اس کی باری آئی تو مولا علیہ السلام نے اپنے منہ کو پھیر لیا. اب وہ مڑ کے پھر مولا علیہ السلام کے سامنے آیا. مولا علیہ السلام نے پھر اپنے منہ کو پھیر لیا. اب وہ 9 بندے بھی دیکھ رہے تھے اور مسجد میں مجمع بھی تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اب تک جتنے بھی بندے مولا علیہ السلام کے لیے بیعت کے لیے آئے ہیں مولا علیہ السلام نے منہ نہیں پھیرا. یہ واحد بندہ ہے جس نے مولا علیہ السلام کی فضائل بھی بہت بہترین استعمال کیے ہیں الفاظ. مولا علیہ السلام کی فضیلت بھی بیان کر رہا ہے اور مولا علیہ السلام اس سے منہ کیوں پھیر رہے ہیں. تو مجمع سے ایک بندے نے پوچھا مولا علیہ السلام اب اس سے بیعت کیوں نہیں وصول کر رہے. مولا نے اس کی طرف دیکھا کہا کہ اے بندہ خدا تیرا نام عبد الرحمن بن ملجم ہے. اس نے کہا ہاں میرا نام عبد الرحمن بن ملجم ہے. کہا کہ تو یمن کا رہنے والا ہے. کہا کہ ہاں میں یمن کا رہنے والا ہوں. کہا کہ جب تو بچپن میں روتا تھا تو تیری دائی اور تیری ماں تجھے کیا کہہ کے پکارتی تھی. اس نے کہا کہ میری ماں اور میری دائی مجھے کہتی تھی اے خبیثو ناتوا لوگ تیرا حشر اس انسان سے بھی بدتر ہوگا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹ کو قتل کیا تھا. جب اس نے یہ الفاظ سنے عبد الرحمن نے تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگی. اس نے کہا مولا یہ تو صرف مجھے پتا ہے یا اس دائی کو پتا ہے یا میری ماں کو پتا ہے مولا آپ کو کیسے پتا. امام نے کہا جب سے تو اس دنیا میں آیا ہے اور جب سے یوں تو اس سفر سے آ رہا ہے میں جانتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو میرا قاتل ہے. جب کہا کہ تو میرا قاتل ہے اب وہ رونے لگا اپنی تلوار کو زمین پر پھینک دیا. کہا کہ مولا اگر میں آپ کا قاتل ہوں تو یہ تلوار اٹھائیں اور میرے تن سے میرے سر کو جدا کر دیں تاکہ نہ میں دنیا میں رہوں نہ آپ کا قاتل بنوں. امام نے کہا کہ میں کیسے تجھے اس جرم کی سزا دے دوں جو جرم تو نے ابھی تک کیا ہی نہیں. لہذا اصرار کرنے کے بعد امام نے اس سے بیعت لے لی. بیعت لینے کے بعد جنگ نہروان میں اس نے مولا علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی. جنگ نہروان میں مولا علیہ السلام کو فتح یابی نصیب ہوئی. فتح یابی نصیب ہونے کے بعد اس نے چاہا مولا علیہ السلام سے گفتگو کی. کہا کہ مولا میں سب سے پہلے کوفے میں جاتا ہوں جہاں آپ کی بہادری کس سے بیان کروں گا کہ آپ نے کس طرح جنگ نہروان میں تیر اندازی کی ہے کس طرح سے مولا آپ نے جنگ کو فتح کیا ہے. امام نے کہا کہ میں تیرے ارادے کو جانتا ہوں کس مقصد کے لیے تو جانا چاہتا ہے. کہا کہ مولا میں جا کے مبارکباد لوگوں کو دوں گا تاکہ آپ کا استقبال ایک خوبصورت طریقے سے ہو سکے. اب وہاں سے ایک دستہ فوج کو لے کے چلا. کوفے میں آ کے اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ علی کامیاب ہو گئے علی نے فتح حاصل کر لی. وہاں اس کی ملاقات قطامہ نامی عورت سے ہوئی. اس عورت نے اسے اپنے پاس بلایا. اس نے کہا کہ تو کس کی طرف سے ہو کے جنگ کر رہا تھا. کہا کہ میں مولا علی بادشاہ کی طرف سے ہو کے جنگ کر رہا تھا اور خدا نے ہمیں فتح یابی نصیب کی ہے. ہم کامیاب ہو گئے ہم فتح یاب ہو گئے اور جو دشمن تھے وہ مارے گئے وہ ذلیل ہو گئے. اب وہ رونے لگے. قطامہ رونے لگی کیونکہ اس کا بھائی اور بھتیجا اور اس کا شوہر اس جنگ میں مارا جا چکا تھا. اس نے کہا کہ یہاں ٹھہر میں بھی آتی ہوں. وہ کمرے میں گئی خوبصورت لباس اور خوبصورت اپنے جسم کو خوبصورت بنا کے باہر آئی. اب وہ عبد الرحمن اس عورت کو دیکھتا ہی رہ گیا. اب وہ وہاں سے جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں تو اس سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. عبد الرحمن نے کہا. اس نے کہا کہ کیا کہنا چاہتا ہے. کہا کہ میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے کہا کہ نہیں تم اس سے شادی نہیں کر سکتا. اس نے کہا وجہ کیا ہے. کہا کہ میرا حق مہر تو ادا کر سکتا ہی نہیں. اس نے کہا کیوں میں مالدار ہوں 10 بندوں کا لیڈر ہوں اور میں یمن کا رہنے والا ہوں مالدار ہوں. وہاں میرا باپ ہے اور وہ جنگی جو جنگ ہے وہاں کا وہ سپاہ سالار ہے تو میں بہت ہی بہادر ہوں اور جنگجو بھی ہوں اور میں مرادی خاندان سے ہوں. مرادی خاندان یعنی کہ بہت میر ترین قبیلہ ہے ہمارا. اس نے کہا اچھا 3000 درہم مجھے دے دے. اس نے کہا میں دے دیتا ہوں.
उसने कहा कि कूफे में एक बहुत बेहतरीन घर बनवा मेरे लिए। उसने कि बनवा लेता हूँ। उसने कहा मैं उस वक्त तक तो इससे निकाह नहीं करूंगी जब तक तो अली का सर मुझे न दे। अब जैसे ही उसने कहा ना, उसकी फिर वही हालत होगी, कांपने लगा। अब उसकी तलवार फिर जमीन पर। उसने कहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम मेरे पास का नहीं है। अब वो जाने लगा तो उस औरत ने कहा मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकता। अब वो बाहर जाते जाते फिर अंदर आया। उसने कहा अच्छा, अगर तू चाहती है कि मैं अली को कत्ल करूं तो मेरी दो तरह से मदद कर। उसने कहा क्या? उसने कहा मैंने सुना है कि कूफे में जो जहर है ना, वो इतनी जहरीली है कि अगर इसका एक कतरा समंदर में फेंक दिया जाए, इस जहर की वजह से मछलियां तड़पने लगती हैं। अगर दूध देने वाले जानवर के सिंगों पर, उसके माथे पर लगाया जाए तो वो सारी जिंदगी दूध नहीं बल्कि खून देगा। इतना जहरीला यहाँ से जहर मिलता है। उसने कहा उस जहर का तू क्या करेगा? कहा कि मुझे वो जहर चाहिए। उसने कहा मिल जाएगा। फिर कहा कि मुझे चांदनमा तलवार चाहिए। उसने कहा तलवार तेरे पास पहले भी थे। उसने कहा नहीं, मुझे चांदनमा तलवार चाहिए। उसने कहा उसमें खासियत क्या है? कहा मैंने सुना है कि अली बहुत बड़ा बहादुर है, अली जंगजू है, उससे पूरे अरब में कोई भी मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। चांदनमा तलवार का मुझे फायदा यह है कि अगर ये पत्थर पर भी मारी जाए तो इसका मुंह कोंद नहीं होता, इसका मुंह कोंद नहीं होता। मैं अली अलैहिस्सलाम पर जब हमला करूं तो हो सकता है कि मेरा वार खता हो जाए, किसी पत्थर पर लग जाए तो ये कोंद ना हो जाए, मैं फिर मौला इस्लाम पर हमला करने के लिए तैयार हो जाऊं। उसने कहा अच्छा, मैं फिर तुझे देने के लिए तैयार हूं। अब उसका एक गुलाम था कुतामा का। उसने कहा कि इसके साथ जा और देख कि ये मौला इस्लाम को कत्ल करता है कि नहीं। अब वो जब बाजार में निकले, मौला इस्लाम भी जंग नहरवान से वापस आ चुके थे। मस्जिद कुफा में मौला इस्लाम खुतबा दे रहे थे। अब ये मौला इस्लाम को पहले भी पहचान चुका था, जान चुका था, लेकिन उसने कुतामा के गुलाम से पूछा कि इसकी ताकत का मुझे एक वाकया सुना कि इसके अंदर कितनी ताकत है, क्या तूने कभी अपनी नजरों से देखा है? जंग में मैं नहरवान में इसके साथ था, लेकिन मैंने देखा नहीं है ये तलवार किस अंदाज से चलाते हैं। मैंने इनकी ताकत को परखा नहीं है। मुझे इसकी ताकत का किस्सा सुना ताकि इस पर हमला करने के लिए मुझ पर आसानी हो सके। उसने कहा ज्यादा कुछ नहीं मैंने देखा, हाँ लेकिन एक पहलवान मुझे देखा है मैंने, जिसका नाम फतह था, और वो कम अज कम अपने अंदर 1000 बंदे की लड़ने की ताकत रखता था। और वो मदीने में आया मोहम्मद मुस्तफा को कत्ल करने के लिए। जब वो आया तो उसकी मुलाकात सबसे पहले अली बादशाह से हुई। उसने अली बादशाह से कहा कि मुझे मोहम्मद का पता बता। मौला इस्लाम ने कहा चाहता क्या है? कहा कि मैं मोहम्मद को कत्ल करना चाहता हूँ। मौला इस्लाम के हाथ में बेल्ट था। मौला इस्लाम ने वो जमीन पर फेंका। कहा कि अच्छा, तो मोहम्मद मुस्तफा के कत्ल के लिए आया है तो पहले मुझसे मुकाबला कर। अगर मुझसे जीत गया तो मैं खुद मोहम्मद मुस्तफा के सर को जुदा करके तुझे दे दूंगा। उसने कहा अच्छा। देखने में देखा कि एक नौजवान है और देखने में ये मजदूर लग रहा है और देखने में ये एक दुबला पतला सा इंसान लग रहा है, ये मुझसे कैसे लड़ेगा? उसने कहा अच्छा, तू मुझसे लड़ना चाहता है, लड़ने का अंदाज बता। कहा कि तेरे हाथ में तलवार है, तू घोड़े पर सवार है, मैं पैदल हूं, मेरे हाथ में तलवार भी नहीं। मौला इस्लाम ने कहा कि तू घोड़े से जीन से जमीन पर आ। वो घोड़े से नीचे आ गया। कहा कि अपनी तलवार को फेंक दे। अब उस फतह ने अपनी तलवार को फेंक दिया। कहा कि अब कहा कि तेरी कमर पर भी कमरबंद है, मेरी कमर पर भी कमरबंद है। कहा कि क्या किया जाए? कहा कि तू भी मेरे कमरबंद में हाथ डाल, मैं भी तेरे कमरबंद में हाथ डालता हूँ। जिसने जिसे उठा लिया वो जीत जाएगा और वो हारा हुआ जीते हुए की बात मानेगा। अब फतह मौला अलैहिस्सलाम को ये कह रहा है कि ए अली, ए मदीने के मजदूर, तू मुझे उठा, क्योंकि मैं 1000 बंदे से लड़ने की ताकत रखता हूँ। मैंने कई हार जंगों में फतह याबी हासिल की है। मौला इस्लाम मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा के कहा कि ए फतह, मुझे उठा। हो सकता है कि तेरे दिल में ये हसरत रह जाए कि अगर मैं चाहता तो इसे उठाने की ताकत रखता था। अब फतह कहता है कि मैंने जितनी भी जंग की थी, जितने भी मैंने फतह याबी हासिल की थी, उसमें से उनमें मैंने कभी भी अपनी पूरी ताकत को सर्फ नहीं किया था। अब वो फतह कहता है कि मैंने अपने दोनों हाथ मौला इस्लाम के कमरबंद में यूं डाले कि मौला इस्लाम को यूं उठा लूं। अब साहिब किताब ये लिखते हैं
اور وہ فتح بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری طاقت جوانی کو صرف کر دیا کہ مولا علیہ السلام کو یوں اٹھا سکوں. کہتا ہے کہ میں جان ہی نہیں سکا تھا کہ مولا علیہ السلام میں کتنی طاقت اور یہ زمین میں کتنے گڑ چکے ہیں. میں انہیں اپنی طاقت سے انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا. میں اسے اٹھانے کی دور کے بعد میں مولا اسلام کی جسم کو ہلا بھی نہ سکا. اب مولا اسلام مسکرانے لگے. اب کہتا ہے کہ مجمع عام جمع ہو گئے کہ مولا اسلام اور فتح میں مقابلہ ہو رہا ہے. اب وہ قطامہ کا غلام کہتا ہے کہ میں مولا اسلام کے قریب تر ہو گیا کہ میں اس منظر کو اور زیادہ خوبصورت طریقے سے دیکھ سکوں. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس انداز سے مولا اسلام نے اسے اٹھایا کہ انسان جیسے چونٹی کو یوں اٹھاتا ہے, اٹھا کے یوں ہوا میں بلند کر لیتا ہے. اب جیسے ہی فتح کو مولا علیہ السلام نے بلندیوں میں اٹھایا تو مولا اسلام نے مسکرا کے کہا کہ فتح اپنے آپ کو کتنی بلندی میں محسوس کر رہا ہے. کہا کہ اے مدینے کے مزدور, میں اپنے آپ کو اتنی بلندی میں محسوس کر رہا ہوں, اگر چاہوں تو آسمان کو چھو سکتا ہوں. میں یہاں اتنی بلندی میں ہوں کہ میں فرشتوں کی حمد و ثنا سن رہا ہوں. مولا نے کہا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ حبش سے آیا ہوں. کہا کتنے دن کا سفر ہے؟ کہا کم از کم 3 مہینے کا سفر طے کر کے یہاں آیا ہوں. کہا کہ اگر تو چاہے تو میں یہاں سے تمہیں وہاں پھینک نہ دوں, یہاں سے ہی تمہیں وہاں پھینک نہ دوں. اب اس نے دیکھا کہ میں اتنی بلندی میں ہوں, اتنی بلندی میں ہوں, اگر یہاں سے زمین پر آیا تو میرے جسم کا کوئی بھی حصہ سالم نہ رہے گا. اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو کریم ہے, صرف تو نہیں, لگتا ہے کہ تیرا باپ بھی کریم ہے, تو کریم ابن کریم ہے, تو سخی ابن سخی ہے, تو لجپال ابن لجپال ہے. مولا ہو سکے تو مجھے ایک مرتبہ نیچے اتار, اے مدینے کے مزدور مجھے ایک مرتبہ نیچے اتار. کہتا ہے اب وہ جو اپنے واقعے کو سنا رہا تھا قطامہ کا غلام, اس نے کہا کہ جب وہ زمین پر آیا اس نے اپنے دونوں ہاتھ مولا علیہ السلام کے قدموں پر رکھے. کہا کہ مولا مجھے صرف اتنی مہلت دیں کہ میں خط لکھ سکوں. اس نے خط لکھا اپنے بادشاہ کو کہ بادشاہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ جو مدینے کے پہلوان ہیں ہم ان کے پائے کے نہیں ہیں. یہاں میری ایک ملاقات ہوئی ہے غلام سے. میں حضر میں لٹا کے اپنے گھر کی طرف آئے. جب گھر آئے ہیں نا تو زینب عالیہ نے باپ کی سنا ہوا تھا مولا اسلام کو ضرب لگی ہے. اب وہ جناب زینب عالیہ آگے بڑھی تو جناب امام حسن علیہ السلام نے اپنی ابا کو مولا اسلام کے زخم پر رکھنے کی کوشش کی کہ زینب عالیہ سے مولا اسلام کے زخم کو چھپایا جائے. تو زینب عالیہ نے زارو قطار رو کے کہا کہ بھائی اے حسن بادشاہ میرے باپ کے زخم کو نہ چھپا, اس سے پہلے میں اپنی ماں کے زخم کو دیکھ چکی ہوں. اے بھائی میں اپنی ماں کو لگے ہوئے تازیانوں کو دیکھ چکی ہوں. اے حسن میں اپنی ماں کے زخم کو دیکھ چکی ہوں. میں نے دیکھا ان ظالموں نے مسلمانوں نے کس طرح میری ماں پر تازیانوں کی بارش کی, کس طرح سے یہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں پر گرایا تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.